कूफा वालों मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी 72 प्यासो कहे बंद पानी मुक़द्दर में है जे कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो जे माता झुका तू আল্লাহরই দরবারে সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে সবাই যে মাথা ঝুঁকাতো আল্লাহরই দরবারে সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি আমি মরেছি এমন নয় জিন্দা হয়েছি জোরে জোরে কি আল্লাহু আকবার বলা যাবে না